Chini Jacono, Solkanoka or Tiporajo, Jacono Solkar, Family Yago Sunuka, TTADCino, Pan, Belake, Comro, তাই সবসময় বঞ্চিত খাইতাম বেলাকে দিবরা খাইতাম মানে শুনো গা আবনো কালায়ো নো খাও জাগাও সুরো হেলথ সার্ভিস মিয়া গবাংমা ডিপার্টমেন্ট রগ ব ফান কম হমানে গবাংমা মিয়া রগ বাজেট ব সাকা বা সাইচিং ব আনে সিগাং কক সানাই সাকা যে বাজেট রজাক মানে বেলাকে সিনি কর্মচারী তাই পেনশন মাবাইনো ডেভেলপ খাইনি ফান ক্রিং থাম बाहायके सिने ग्रेडक न सोंनुगा विशेष के जेकोनो पत्रिका खोलो काके जे बेमार मानजामानि मेलेरिया आंथों जेकोनो हामिया बेमार मानजागै थैमानि आंथों बेबा एडिसि एरियाव बाहायके परिसेबा कामगो खायमानाय सिनि बरक तिपासारक बेसिरभाग आगरतला जिबि आंथों आइजेम आंथों चिकित्सा खायजनानि फाया बरक पाराहामथिनि गानागेनि हस्पिटाल दं हाय इंगाके जे जागा जे फान ना तंगमानि गोबां माखे अजगर रजाया सोंनुगु आबायनो सों मा सावजे सिने जे अ फान बाजेट सामजागमानि आबो दिपारासानो बन्जित खायमानि दिपारासानो दिपारा खायमानि सों अ फान नुजाखा अमाकेनो सों नुखा तेगाइसा ट्राइबेल वेलफेयर डिमान्ड नं 19 मेजर हेड 2225 Orbo haino sungnuka sini scholarship SC je policy SC student no sini sajingo saka sini tibarsa edisi area ni borongke belai gerei belai gorib ekdom gerei himani sai tobo saya omai ke gerei sini borok sini borok jara porinai rok student borok स्कॉलरशिप नि निर्भर खाई बाक्सा पढ़ी दो आसके सिनी परिवार चलिया और उनका स्टाइपेंड तब ऑनलाइन ते स्कॉलरशिप उन्हें बागे क्लब मा खायो और उनका बुसे कॉस्ट के पढ़ी रok स्टूडेंट रok स्कॉलरशिप माना बागे साबिन मा खाई अब बिसिंगो नुका स्कॉलरशिप टाइम होते माया जे समय माना नामानी माया के बंगनी पढ़ी थानी बेलाके आपनो बाधा सिस्टिंग और कासुजामा हेंगो Buruk kesaitong, sini scholarship time atau main mana SC student dok, apa buzaga kesaitong, omai dak sungluk jago. Gaur agak sungluka, tai rural development sini department zaman demand 31, demand nong major head 2501. Orang nuka need to provide more self employment opportunity to the ST unemployed youths. Orang bu sungluko Chini ST jara yot unemployed Tongnairok bongni kormo songstan kuno ekta lama nukjagya Chini agini simi seng japuru student life ni simi student movement ni simi seng chiriko ke phego ST backlog post fill up ma khainai seng sayaje ketal post snamai rudi Chini ST je reserve tongmani gabangma doptor Gabangma department of just swino portomano, Philip Kanyang Singabo, again Simino, Kaipu. Tamunuka Abuni, Becker Somasia, Somadan Kanyani Sini, Bises Kai Chini, ST unemployed. Zara Chigla Tonano, Kuno actor backlog post way, Becker Somasia, Somadan Kanyani, Bini Sak by Bob, Ajuway, Chakiri Kai, actor Rango, Tishaway, Rang, Pusha, Kaham, Untani, Subandani, or my Suzaga. Abagino. Belake sing develop ni sing wamang sugu, sini tiparasal no develop khai thumane sunugo. Backlog post koyek hazar backlog post abo tabuni sorkari simiya. Agini simino backlog post kaimang koyek hazar backlog post thake ST. Kin abo dong no puran khaijiap kuna ekta kormosangchan kare amai sunuk jau. Amai keno sing bebak jaga nuk jago je develop siming mane sunugo sini tiparasal khaijak mane. Abani Yaguloba Tongfido, Tene Rural Development Major Head 4515. Order need to provide more fund to the tribal areas under Mukhya Mantri Unnato Gram Fund.
Oro Nukya Bising ke abno model village যেপুরো বুমুং খনাও বেলাকে টংথৌ একটা মডেল ভিলেজ বানাই খুব কাহাম নাইথক একটা পারা মানাই নুকা সেং আনি বিধানসভানি আন্দোলন দङ গোলাঘাটি বিধানসভাनि बिसिंग पेगजला बिसि खनाका मडल ভিলেজ सिंखा गाने नि टेक्सा तागजला विधानसभा केंद्र में खोजगा तंकेसे मध्य गणमारा ভিলেজ नुका मडल ভিলেজ जे अंगमानि यागुलोबो একটা মডেল ভিলেজ যে अंगमानि जे वान सुमानि আমাকে সঙ্গে গিয়া যে ভিলেজ তমানি তাও বসে আমাকে ভিলেজ ওয়ান সুমানি মডেল ভিলেজ সিংখাকে মডেল ভিলেজ থাকি কুবুনি ভিলেজ नि বড় গামিনি বড় খাইয়ে ও পারা নুকাও ভিলেজ নুখাকে বিনি থেকে সেরঙ্গাই ও পারাও আমাকে তং ও ভিলেজ হাকে তং আং আমাকে তংনাই সেরনানি থেকে আবো সুলুক জায়গা হংকা আপাগিনো কোন মডেল ভিলেজ যে না নাংমানি কানেক্টিভিটি रोड बा जे नांगखौ माने मडल ভিলেজ नि आबो मुसा सुनु जाया गा आबागैनो मडल ভিলেজ नि हमाने आबो कुनु मुसा सुगिया नै सुनुक जागो गा अमाकेनो सिनि मडल ভিলেজ नि पानो सिनि एडिसि एरिया तिबासे एरिया आमते तंगरगो जों आबो नुक जायांगो के बेलायके नांगखौ माने सबसे बरगनि आबो जे कुनु जातिनि न सबते नांगखौ माने आबांका DWS डिपार्टमेंट Abangka demand nong 51 major head 4215 or need to improve water supply in the rural areas. Nukya DWS Jal Jeevan Mission ঠিক দङ Jal Jeevan Mission abo hamkrani bagai borongni hamkrani bagai orang nukjaka Jal Jeevan Mission khayei tini kebang ma kami am sairago rik asukha rik asugoi tendarangai kahamka samongai salungka oro nukjago household tap water connection do je nukjang mane beba complete tini tren khayei ha bai chogai pipe bai nogo tap sramka phiaba nukjaga complete ni pore je puru salung khayo o tebo tui sogiya জল মিশন জল জীবন মিশন ni যদি ন সামং কমপ্লিট করে পড়াইব তিনি নগ যদি টেপ সগিয়া তুই সগিয়াঙ্গাকে টেপ সগিয়াক ফিয়াবা তুই সগিয়াঙ্গাকে অ জল জীবন মিশন ni তামো মিনিং দং একা আবো নুকজাকা যে জাগাও সাপ্লাই অ গানা সিমিছে তুই সগিয়া টেপ ni আবো সানামু সঙ্গ আবো কি কোয়ালিটি সামিয়া হামিয়াঙ্গিদা না ডিপার্টমেন্ট যে তংনাই কাহামকে নাইকুলিয়ানি বাগিদা আমাকে একা আমাকে ন গোबांमा কামিয়াম চর নুগু tei tawo manaya tei manaya nukmani wansuki maya ono area rogo khnamani phiaba takalai ekta mokolo kalaikya golagati বিধানসভা কেন্দ্র নিনো হিরাপুর বিসিনি দেবেন্দ্র পাড়াও tei manaya tabungni dino kasakoa ba kuani tei nai krei phiaba op kamio kuani tei ngai dong aboni karonka bongno drai sijono প্রত্যেক বছর tei rani thango tei ramone yagulo bongro borok tei mania tung sing gari baike jese masa bongno suoi tei khalyani bongno chetoka sajo khaika aboni yagulo gano kaisa pamasukai je sajinga sama hai je tap connection nogo mani phiaba tei 1 ফুট apan kalaya ka omakena sungnugo sini jol জীবন মিশন ni je jagao kahamkang tongke sini tibase area angke o kahamke mission nya success nya mai sinugo angka o makeno sini ongkorogo diprab engai sini borok tei kamke manang yang mani karon bo sunuk jago tai DWS ni tabuk je next year 2024 angke jol জীবন mission ni sesing nai tabung ni je jol জীবন মিশন se complete inglia nogo thangai tap ti soi angke bahai ke jol জীবন মিশন 2024 complete ngai mase baki mission complete ngai abagino sini tibase area ke belake ponchito ba deprive nai sing mas hau gatai tongo Kwrwng and others minority language demand nong 60 major head 2202 Orang nukjaka Kwrwng day celebration kayu.
abo kaham ko kobrok de celebration khanyani abo ke bibrudi khaya abo kamga khaya nang nuka kobrok basano jodi develop khanyangke celebration de khaima baisimi sing khai bono develop khaimiya onuka misil khaye gan sabai thalayo phiaba banner kuno mungsa thepa jaya wino kobrok de celebration kuno banner thepa jaya wino khaito manugo ke rang puisa haino mangna thango jaga jodino kobrok no basano develop khaimagi khoros khayonke dine kobrok je language dev saga kanani digi thangamu abai sungluk jayango abon pore tongo major head 2851 industries commerce demand nong 63 industries and commerce skill development major head 2851 all of us same sungnuka or need to give more training to the unemployed youths on village and small industries sini jara youth tongnairo bongno skill development ba training khaijago phiaba tamne bagi abo bo sak basai mana bagi bo sak komosoktan ajina bagi nukja ko jaga bo training khayum pano skill development complete ngam porebo কোন একটা বনে কোন জায়গা কর্মসংস্থান ইয়া তিনি নুখা ও জায়গাও কমপ্লিট খামে পরে যারা কমপ্লিট খানি রক ট্রেনিং পরে তিনি ফাতার হারগ থামনি সুবনুগো আবো তামনি কারণ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং কমপ্লিট খাই থামনি ইয়া বিনি সাকনি আজিনা বাগে রাং আজিনা বাগে গংমা সিকিউরিটি গংমা বুনি রেস্টুরেন্ট অগ তঙ্গै তংমানি সিংগমা হাইনুগো kini skill development khaibo sini diparsrong ni jara para tongnai ni kono komosongton ngjagya omai sing nukjago ke bebak digi sing nukha deprive bonchito ke jodino singno jodino sini diparsonatei protek rajni dol politics thung slogan diparsone kok saise slogan phiaba samong khaitene ke kintu phiaba jotono deprive khai tomani bonchito khai tomani singnugo abono sino tini taglai budget sunukha ke last ke to sini ani tongo health SGMC and GBP demand nong 64 major head 2210 need to improve quality of ration diet bed clothes and medicines nukha GB hospital logo jebabe sini samani quality kahamungya urugirok जेबेबां दंमाने आसाय फायो अर जिबि थांगानि सा खामनाय गसामानि क्वालिटी हामेरक सोंलुखा टाइट बेड अर साबेसे नंगिया बेड रकुलगिया ताइ जे बेड उंकर मानि कभार मारक रिरो बेलेके हामिया अमाय सिंनुगु का आबागिनो तिने कालमुसन तुमानि मा फाइकाम जाते सरकारि मखल कालानि जात bini nozro tuna bagi kalmu sentumani abagino seng o nukha protek sini department sini budget nungmani 10% bagi deprive tai ponjito sengluk jago abagino sini constitutional solution miabo khoksa solution saka tamana e seng constitutional solution nango permanent solution abono sini geta department gasung nongtheng abo sini sing dipra bonchito abono tunabagena kalmusono to jagani hambai মাননীয় সদস্য